कलरा 60 पोटल 50 सारू 40 पूरा खराब हाथ पूरा नाल पड़ी पूरा फुली दर्ज माने कहते मैंने किसी धरी ही होनी कदली छचिंद्रा कलरा सारू भेंडी आ पोटल कंचालंका काकुड़ी सब तो 50 उपरक छुई रेट सब अच्छी 50 ऊपर सब रेट पूरा आकाश छुआ रेट सब। नमस्कार पॉपुलर ब्लॉग्स आग दमदार वीडियो को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आशा करछि आपण माने भलरे थिबे और निहते फास्ट टू शेष पर्यंत वीडियो टी देखंतु आ गोटे कमेंट करंतु आ बहुत सारा भल पाइबा आशीर्वाद सपोर्ट दियंतु। तो आज ब्लॉग टी देखो सकाळ सकाळ मैं आरंभ कर सारी गाधे बाधे सारी अलरेडी तो सकाळ जे तुम गाधे पड़ुची आ मो बो कहले सकाळ सकाळ आज पखाल दिटा भजाटा होची पखालटा खिया हबो। तो देखो फाइनली मैं पखाल बाड़ी नहीं आसिली हाथ गोटे महु माछ मार देता हाथ को बिरडी कितने फुला कमी तथे हाथ के मोर फुली देव। तो फाइनली पखाल खिया सरला पर आज सकाळ पखाल आरंभ आउ मु भारी पड़ी गोटे जगह को जीवाई कि तो हाथर जंत्रणा तो बहुत हो देखो हाथ के जोर फुली गाड़ी भी चल पारि तो कोको गाड़ी चलेबी तो हाथ जोर पेन हो जोर मारदेला गोटा बिरुड़ी पूरा अवस्था पूरा खराब हाथ पूरा नाल पड़ी पूरा फुली दर्ज माने कहते मैंने किसी धरी ही होनी आमर लोकल हाट को मो बजरंगी सांगे धरी तो पुटन को जी तो बजरंगी पूरा रेडी हो देखुन है तो आम खाली बाहरी पड़ी को जाइए पुतुल को छाड़ियाँ स्कूल तार जी परीक्षा चलती तो सी परीक्षाटा सारिकी स्कूल छाड़ी देके आइले तो आम ए जी हाट को चल जी नाल लक दो कॉलेज छुआ जाऊँ सब कॉलेज जाऊँ सब देख नई रे पानी पूरा बोझे फुल पानी पूरा नई दिन पूरा हाट पूरा फांका फांका लगुच परिया किसी नहीं कि जीवा हाटरू कलरा 50 टका केजी अच्छी कदली छचिंद्रा कलरा सारू भेंडी आ पोटल कंचालंका काकुड़ी सब तो 50 उपरक पोटल 60 सारू 40 50 टकर दे कलरा 60 पोटल 50 सारू 40 भंडा 15 टका कखारू किलो 20 कखारू किलो 20 रेट सब देख कदली कंचालंका झुड़ंग छुई रेट सब अच्छी 50 ऊपर सब रेट पूरा आकाश छुआ रेट सब। फाइनली मोर परिया सब किनी सारे काकुड़ी कलरा कखारू ये सब परिया किना है हाटरू हाटटा केते बड़ खरा हो आज हाट बेसी लोक कहीं ना चलता हाट सरीगला टे ये पियाज देखो 40 टका किलो गुंडी पियाज लंका सजना छुई सब प्रकार परिया मिल कि या आउ ये नाई परियार तेज नाई बुझीपार ना। तो गाइस देखो फाइनली मोर हाट सईला हाट सारी बैग धरी बाहर कपू तक आसुँच कपू से तो हाट सरीगला तो चलते जी हाट सारी घर को देह गण खराब जो प्रबल मात्रा होची न कहले न सर ये हम यात्रा पड़िया किशन नगर ये यात्रा हुए रज उत्सव भी ये हुए है सब बड़ बढ़िया जागर यात्रा फेमस आम फाइनली एतिकी परिया सब नहीं आइली देखो कंचा लंका अच्छी पोटल कलरा टमाटो धनिया पत्र कखारू काकुड़ी एतिकी परिया 200 टंका कौन अच्छी देखुना परिया
କଲରାଟା ରହିବ, କାକୁଡ଼ି କଖାରୁ ଏସବୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ପରିବା। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ହାଟରୁ ତ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଦେଖୁନ କଲରା ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଭାତ ଗଳା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ବସେଇଛି କ'ଣ କହିଲ, ଡାଲମା କିନା ବସିଲା ଚୁଲି। ଘର ପ୍ରବଳ ଜୋର ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ଧୂଆଁ, କ୍ୟାମେରା ଭଲକି ଆସୁନଥିବ କାହିଁକିନା ବ୍ଲୋର୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ଧୂଆଁ ହେଇଯାଉଥିବ। ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ଲାରିଟି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଘରେ। ଏଠି ଡାଲମା ରୋଷେଇ ବସିଛି, ଏଠି ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ଡାଲମାଟା ବସିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ହାଟରୁ ଆଣିଲି ସେଇ ପରିବା ପଡ଼ିକି ଡାଲମାଟା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଧୂଆଁ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ନୁହେଁ କି? ପଳେଆ ଆରାମସେ ଉଠିକି। ଏଠି କଲରା ଆଳୁ କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଭଜା ଭଜି ଟିକେ ହେବ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ମୁଁ ଭାଜୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ଆଉ ବୋଉ ତାର ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଡାଲମା। ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତ କଲରାଟା ଭାଜିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ବୋଉ ଖାଇବ ନା, ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତେଣୁକରି ଦେବା ଖାଇବେ। ହଳଦୀ ସବୁ କାମ ମୋରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏକୁଟିଆ। ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ। ପାଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଭଜାଟା ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ବାହାରକୁ। ଘର ଭିତରେ ଗରମ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ହଁ ଟିକେ ନା ପାଣି ଦେଇ କଲରା ସିଝିବ ନା, ସେଠି ପାଣି ଦେଇଛି। ମୋ ବୋଉ ତ ଏଠି ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋକ କଲାଣି, ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାର ବାଜିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଡାଲମାଟା ବସିଛି, କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଡାଲମା। ଡାଲମା ଏଠି ହାଣ୍ଡିରେ ବଇଛି। ଓହୋ, ଆମର ସବୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିନି, ଆହୁରି ସିଝିବ ଡାଲମା, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା। ହଁ ସିଝି ଆଇଲାଣି, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଲାଣି ସିଝିଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଟାସ କିନା ହେଇଯିବ। ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲମାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଓ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ବାପା। କ'ଣ କରିବା, ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ପାଟି କରୁଛି, ଆରାମସେ କାମ କର। ହାଣ୍ଡି ବସିଦେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ବଘାରେ ଉଖୁଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ଓକେ ସିଝିଗଲାଣି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଡାଲମା ଅଧିକ ସିଝିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମୋତେ ସିଝାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ସିଝା ଖାଇବ, ଓହ ତା ଚାର ମଲା। ହାଣ୍ଡି ତାତେ ହାଣ୍ଡି ତାତିଗଲାଣି, ତେଲ ପକେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା, ଜିରା ପଡ଼ିଲା, ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ବି ଅଛି, ପଡ଼ିଗଲା ଜିରା ସୋରିଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡଙ୍କି ଦେଲା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଡାଲମା। ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଜା ବସି ଦେଇଛି, ଦେଖିବା ପକେଇଦେବା ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମାରେ। ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ବାସ୍ ଡାଲମା ରେଡ଼ି, ଗୁଡ଼େଇ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯିବା ଭଜା ପାଖ। ଏପଟେ ଶାଶୁ ବୋଉ ବସୁଛନ୍ତି, ମା ତାର ଆସି ବସିଛି ଏଠି। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ସାଲୁଟ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ନେଇଲି, ସବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନେଇ ପଳାଇଲି। 4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 2 ଖଣ୍ଡେ କାକୁଡ଼ି, ଆଉ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଲୁନି, ସେଟା କାଟିପାରୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରେଟରରେ। ପିଆଜ ଫିଆଜ ପକାଇ ଗୋଟେ ସାଲଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବୋଧରେ ସାଲଡ଼ କରୁଛି ବସିକି। ଆଉ ବସୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ବସିକି ପନିକି ଉପରେ ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଠି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ବସିଛି, ସେଠି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ତ ହଁ ମ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କଲେ କ'ଣ ହେବ, କାମ କରିଚାଲ, ଫ୍ରି ହୁଅ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ। ସାଲଡ଼ଟା ହେଉଛି ସାଲଡ଼। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ପକେଇବୁ ଟିକେ ଭଲ କି। ଦହି ଟିକେ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦହି ତ ନାହିଁ। ଆଉ କରିଦେ।
तो फाइनाली सालट हवा समय पियाज कटा सैलानी एना कंचा नकाटा शेष पर्यायर तो भोजन हम कदली पत्र आनी ना थाली खाइबू थाली खाइबू देखो भजा डालमा सालट भात भल लगे तो सब लुण पुण हो टूल पर बस खाऊँ मुझे मोर बाड़ी देती डालमा सालट भजा ये हूँ कलरा आलू भजा तादे हूँ डालमा राति जो सालट सालट दिन लुण टी पकईदी क्या लुण पकड़े पानी हो ना चलो खाଇବା डालमाटा पकईकी तो केमती कौन लगुच डालमाटा जाखिया गोल गरम गरम कलरा भजा सालट धनिया पत्र बास्ना पूरा अलग प्रकार धनिया पत्र खाए मो मूला कथा मन पड़ जाए मूलाटा मुझे भल पाए ना मूला काकुड़ी तो आकु खाले मूला कथा मन पड़ शुक्ला लंका सालट दे मरदा पंचना पड़ी लंका क्या नष्ट हम मरदा खाया टेस्ट भल भल लगुच आज रोसईटा भल लगुच सागे सागे नगद परिवा आसला नगद रोसे हाटू आसला रोसे भंडारा कौन गचर तोड़ाई आउ न सब हाट जिन रोसे बो बसी तार खाऊ टूल